Healing with Prophet Francis Kwate. There is power in the blood of Jesus. Heaven. Na yepe. Na yebeko. Na yebetina. Amen. 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 Pacho yantrance. We judge me the assurance. Owura. Ohene. Otumfo. Daja. Asomdwe hene. Bedi hene waha. Ma wahene ne nya kese. Sadia oye no osoro. Oh Jesus Christ demo. Amen. Amen. Anaya da etoso nansa anase 3 days. Yebeti onyankopon asem. Ewia ogie ne fa hodie nso beye wona wohia ogie ne dia. Asasi so adia efiri so nanso entimi mfiri so nyame asam yadia eka nipa bi pese enkefiri asasi so nanso enye ihe na asam a Satan yifiri nyame asem mu no de to na daka mu kata so eso na watwero ewa asem nim eti nipa nyina dwene firi so na nipa mpese ye behwehwe saa asem no kura tie biem na emom ensama emfa nkoso mre nipa ana nipa etie ene tenene obi a otene tenene eya dia eno no nyankopon no hia ewo wiase nyankopon hwehwe asasi su bibia ese ni nyina ye ne nsa no adwuma sika ne dwete eye ne dia ono no obo asase no bo wiase no ode agudie sha asase nim agudie bebre owie ode nsuo gu tankim hihya asase nase ode sika kokko ka ho ode minerals ode die nkyese enema biara nipa hia na asase so no onyankopon dua ni nyina wo asase nase ade bebuwa nipa bia baby onyankopon di sieye eye asase no emu eti niema yehuna asase su nyina no efiri asase ni mu anepieye including nipa etete asase ne so owie no ose onipa mfa the oppressor di ye bia wonfa nye ama ebinim fa bi womasesa ane ya ne adwene ma bie ane ade ya niema
asisi nsase ne so asisi adan akọ sukuusu enema bebre ana nipa timi aye saa nneema nyina onyankopɔn ankasa na dia onyankopɔn hwehwɛ no enye nneema efira asase nim ne de ode hyɛ asase nim eno wɔmpɛ ɔmfa nye hu Yankopɔn fa nya hwee nipa wa asase su nyina nyame mpa nipa bia wona nyame hwehwɛ wɔn ɛyɛ atenenefo pɛ hwɛ saa nyame wei agyapadeɛ bebrebe nyina wɔ so wɔn pɛ wiase mfa Satan ne dɔm mfa na momfa nya de mopɛ na mom ade a me Awurade mehwehwɛ ne sɛ onipa a obetimi afiri na kwambɔne ho no abayɛ ɔtreneni ana mepɛ saa ade baako no ayɛ den ma Awurade ɛho ayɛ na so obenya bi to Yankopɔn twɛ n'ani hwɛ asase so a asase na sai ewiase ayetum efisa trenefo na omo asase so a womo ye nkane a esren emanyame hu the righteous ones they are the light of the world. Hallelujah. Amen. Nyame di na ne to asase so a onhunu bi eti niema pa me ye nyina no medie baako pa mehwehwɛ sɛ odi pa befiri bɔne ho ayɛ sɛ memesa so menya bi nipa no so wai nipa ni gu asase so a yɛbɔ Awurade din o ahade a yɛbɔ Awurade din amai bebre so unhu basa yakanya me ne nanim nyam ne tumi anyina sɛ yɛmpɛ ne din atie yɛmpɛ de ɔmohwehwɛ nyina ne sɛ de nyame ɛyɛ gu asase so no ɛne no ɔmopɛ but nyame no ɔyɛ ne de yɛmpɛ no hwɛ wabɛtena ha mekyerɛ papa yɛ Awurade de ayɛ wo a ɔpɛ sɛ woyɛ treneni a wo se da ompene mekyerɛ papa a wayɛ ma wo oye ne nyina wieye no no ode nsuo wura fam no se minim se ebiri bedu a galam se be se nsuo ne nyina galam se nsuo na no matu fam be se nya nsu foforo. God is good. Ghana me my Ghana se binom ye man Kristosom kran ke atwam ewo Ghana ha ke gun sorry nyina na ke apepa asofo nyina ne adifo nyina afiri ha sa nyame nya mo papa na momfa boni ntia neka okay nyame papa ya odi aye wo no boni na odi tia neka o tinsio ho ye den no wo fa de atu fam kakra no wanya bi na wonom ompese wo bewu bonim ti no aye ne sa no oso de bonye ni wuo ana wompe na ope na dwen sachira. Hallelujah. Enuano mi bi bomo mi bu bom gu oman ni musa me kasa sa de odi aso amesa me meka na meka ne sa ade a wo hwehwe eye atrenefo enya asorefo onyankopon pa asorefo ope atrenefo womo na Awurade akoma ne nani wo won so enya asorefo
eti ensɔre na motiti mu na montimi ni nasɛm so no ɛnyɛ no na Awurade pɛ sɛ ensɔre ni bebu bebree na de bɔyɛfoɔ nso bɛdɔɔso bebree ɛnyɛ no na Awurade hwehwɛ efisɛ ne bɔyɛfoɔ no dɔɔso a esum duru asase no esum duru asase no hwɛ ne ewiase abutu afa nipa ewu asase so ɔman no mpanimfoɔ nyame de ɔmo asi ano no ntie na ɔmo nhyɛ asɛm wɔ nso sɛ nipa mpo de biribi hyɛ wo nsa a wobu ho akonta wobɛhu sɛ ɔmampani biara yɛde n'asi Ghana nyame na ayi ne sɛ ɔntena yɛ so. That means ɔmampani biara wɔ yɛn yɛ ho akonta bu ɛda no. Saa na ɛteɛ. Sɛ me wo bɛdi m'akyiri a na mammoa ɛwɔ m'akyi a wobɛdi ne ho a mewɔ ɛho akonta bu. Saa na leaders ne teɛ. So you're leader, or you're candifa, only hope free. God is going to judge you. A dear or the no, dear we ye. And the power did the mat or mine in a chileno. Shenipe woo, we are some pem. A radia Gina Cassa or mine or Bajian. Obabu e ho ban enso nipa ni nso stay onya atenenefo ni bi nyame nya atenenefo ni bi eti oman panimfo no entwe ya ni hwa Kristo ne som no so bi no mo hunu se eho wo mfaso kese ema oman no tenenefo wɔ hefa hwan no mo ne atenenefo hwan no mo na Awurade hia wɔn so ohia adifo dabi ohia asɔfo dabi o asampakafo na nyame hia wɔn kura akyerɛkyerɛfo dabi ohia asɔrema kura ade a ɔhwehwɛ no ɛyɛ ɔtene ni obi a wafiri akwambɔne nyinaa so ɔno na Awurade hwehwɛ no ebinom sɛ ebi kura yɛ asɔfoɔ hwan na betimi ɔnyɛ bɔne wɔ asase wei so wadwene ne duru sum a na wosi ɔyera kwan so a ana woka saa satenefo ni hɔ a ekanyame nkyerɛ satenefo ni hɔ a kanyame nka sɛ ɔbɛba bɛfa nipa a ɔyɛ ne de akɔ atenefo na ɔbɛfa yɛn not you church goers anyamo eti na mepɛ sɛ wo sɛ gyinabea na wo gyina mu no wuwu a ana ɔbɛwo sɛ wo why on one bro asore awoko no uye on one bro papa so wati Yesu nka wati ni wuo ne sore ye obaji wiase nkwa boni fafiri wati nsem wo nyina wati mi atena sore boni ma wu bonim ubehu obekwa koto no oman ni hia trenefo satenefo dɔso a ɔman na ne gye na ne bɔnyɛfoɔ ɛdɔso ɔman no mu a ɔman ne si apinie Ghana hia tenenefo na nyame ahwɛ atenene ne so agye yɛfiri mframa bɔne a ɛbɔ wiase nim
Nansan adeɛ bi a nkwadaa bi de kyerɛ me. Abrɔfo atena se na yɛyɛ nhyehyɛeɛ a yɛbɛkum yɛne abibifoɔ ɛfiri sɛ yɛho ni mfasoɔ wɔ asase so. Bible sɛ ɔtene ni wuo ne boɔ den ɛwɔ Awurade nsɛm. So ɔman ne tie ne atwe ho firi ɛbɔ ne mu a nhyehyɛeɛ biara honam mu honhom mu ɔbɔnefoɔ no bɛhyehyɛ no wɔntumi mfa ne nsa nka ɔtene ni. Wama sam ne sɛ ebi kura wahu. Wama sam ne sɛ yɛn yɛho ni mfasoɔ wɔ asase so. It is true. Paul kan sɛ wiase nkwasiadeɛ ana Onyankopɔn ɔbɛfa na wayɛ ne yie. Awurade hia atenenefoɔ. Hwan ana ɔbɛma ne ho kwan? Hwan ya? Awurade hia atenenefoɔ. Na ɔdi agyina na wahwɛ atenenefoɔ no so agye yɛ ɔman ne nkyima ɛba. Ohia atenenefoɔ. Atene hwan na ɔnyɛ bɔne. Bɔne deɛ sɛ obiara yɛ. Kasa wo yɛ bɔne kasa obiara. Enka bi da sɛ obiara ni ɔte asase so obetimi yɛ papa. Never mention that name. Say nobody can be good. Enka bi da. Wo kasa ate sɛ deɛ wa kɔka mususɛm. Wate? Obiara ni hɔ. Nenti obi a was asase so bia ebayifo. Amen. Amen. Eti Awurade hia atenenefoɔ. Ebiri bi abesin kɔ onya bi. Wonya bi awon toatoasoɔ. Wanya bia besie pen so. Eduru yeso a yesi ye de obi ani obetima ye papa. Na ne mokɔ asɔre yɛ den. Sɛ sɔfoɔ ka sɛ obi asase so de hwan na betima aka sɛ ɔnyɛ bɔne a asɔ no ɔkɔyɛ den wonyae. Ɛho ne mfaso. Na sɛ n'ani da ho sɛ ɔbɛyɛ bɔne. N'ani da ho sɛ ɔde bɔne ne deɛ ɔmfirim. Anwummere yi me no kasa fa tenene ho. Ɛkwan bɛn ana ɛbɛfa so a ebetima yɛ atenenefo. Nti ebi wɔ ha, ebi aba asase so da. Atenenefo no, ebi abada, ana ebi mada, ebi abade a ana na kyɛ sɛ yɛn so ebetimi ayɛ. Hallelujah. Ɔman ni duru baabi a afɛ deɛ asɔre a yɛkɔ a yɛhwehwɛ tenene bra ne yɛbɔ no. Afei deɛ yɛkɔ asɔre na yɛdie ne yɛkɔpɛ ne hɔ. Hey. Asɔre na wɔkɔ no ne botaeɛ nyinaa ne sɛ obedi yie. Hey. Asɛm ni. Wokɔ asɔre na wakɔ akɔpɛ baabi a wuwu a ɔbɛkɔ no wato atwene. Afei deɛ wokɔ asɔre akɔdi yie ahwehwɛ deɛ wo ɔmo wɔ adwuma nkɔ so. Mo ho ɔnwanwa. Na deɛ sɛ asɔ dɛm te sɛ abosomfie. Abosomfie na wokɔ a yɛmmisa wo bɔne. Ani yɛmmisa wo hwee. Ɛdeɛ na ade baeɛ ne yɛbɛbisa wo. Na waka wasɛm nyame nkyɛn te saa. Yɛkɔ nyame nkyɛn sɛ yɛbɛtumi ayɛ atenenefoɔ na yɛwu a yɛtumi anya nkwa. Hallelujah. Sɛ mo wira fi me ho deɛ a mekae mo sɛ deɛ nti ɛkɔ asɔre no ɛnyɛ yie deɛ ntira.
Yɛwɔ nipa bebree wɔ asase so a wɔn nkwa sɔre a wɔn adi yie. Mo Kristofo kwa mo ntimi nni yie. Na mo mfa nto nkyɛn na mo nkɔhwehwɛ Kristo no. Na mo ni n'akyi na mo ntie n'asɛm. Na mo di yie die akɔwura sɔɔ dɛm. Ade a wɔatwerɛ sɛ yɛnhwehwɛ ɔsoro. Sɛ ne nyinaa mo ne mo ka. Ɔsoro de yɛn. Aha. Ɔde de aka nyinaa bɛma. Ana mo nso mo dane no. Yɛbɛhwehwɛ yiedie. Ɛne nkɔsoɔ. Yɛwie a yɛakɔhwehwɛ ɔsoro ahennie no ho asɛm aka. Hwɛ obi ayɛ bi da. Asuafoɔ no na ɔmo nyɛ nnebɔnyɛfoɔ. Na ɔmo yɛ nnebɔnyɛfoɔ. Wɔn a yɛtwerɛ ndi wɔn Bible mu nyinaa Isaiah, Jeremiah, wɔn nyinaa yɛ nipa te sɛ yɛn menu mmienu yɛte hɔ sɛ yaa. Sɛ yaa. Na wɔn nyɛ nnebɔnyɛfoɔ. Peter no ɔyɛ nnebɔnyɛni but ɔdane bɛyɛ ɔtreneni. John asuafoɔ dumienu ne nyinara. Obiara ni hɔ no ma yɛwo no ne yɛde trenee atade ahyɛ no. Na obiara yɛ ɔdebɔnyɛni but wɔn te Yesu nka no. Wɔn dane wɔn ho bɛyɛ atreneefoɔ. Ma Awurade fa wɔn nsa so ɛyɛ nsɛnkyerɛnne anwanwadeɛ de kyerɛsɛm tintim hɔ. Eti na kyerɛ sɛ ebi abada. Ebi abada a adeɛ a ɛna yɛn nso yɛpɛ nso yi ɛsɛ sɛ yɛn nso timi bɔ abrabɔ trenee. Amen. Kan Job chapter 1. Making kind Job ngoma no. Iti baako. Nyemo baako eko no. Itirasem no se Job ahonya. Job ahonya. Job na ahonya. Onya ne ho papa. Na die na man ni nya ne ho. Na mo konsɔ dem mo a mo hwehwɛ saa de no. Aha yenko. Obarima bi tena use asase so. Obarima bi tena asamanka si asase so. Ne din di Job. Na ne din di Job. Na obarima no di mu. Na odi mu. Na otene. Otene. Na Na osuro. otene. Na otene. Obarima no otena asase so. Asase bi a friend no use. Otena hɔ no. Na otene. Na otene. Na odi mu. Na otene. Aha. Na osuro onyankopɔn. Na osuro onyankopɔn. Na oyi ne ho firi bɔne. Na oyi ne ho firi bɔne bia. Wankasa bɔne na edwane firi ne ho. Wɔno na yi ne ho firi bɔne bia ho. Eti ɛma ne tene. Ɛhɔ na me na ɔbɛka ho asɛm. Amen. Ɛno na me na ɔbɛka ho asɛm. Sɛ ɔman no yɛteatea mu bɔ mpa yɛdi mmuada kɔ ɔna tene adeɛ no. Sɛ yɛntimi antene deɛ a yɛdi nkwasi asɛm. Sɛ yɛmfa tenene amɛka Kristosom no ho deɛ a yɛdi mmuasɛm. Sɛ yɛmfa tenene amata yɛ ho na yɛantwe yɛn ho amfiri bɔne nyinaa ho deɛ a daakye yɛbɛhu n'amane. Hwɛ deɛ mepɛ sɛ wote aseɛ ni sɛ wonkɔ asɔre a nyame ɔnkorɔkorɔ. Ba sɛ woyɛ w'adwene sɛ ɔkɔ asɔre deɛ a adeɛ baako a ɛsɛ sɛ ohu ne sɛ ɛsɛ sɛ wosuro Awurade. Amen. Na wotumi yi wo ho firi bɔne nyinaa ho. Sɛ wonkɔ asɔre a tena fie yɛ ɔbɔne obiara ne wo ni asɛm. Na sɛ wosi woyɛ Kristoni deɛ a ahyɛdeɛ a ɛda hɔ ma obi a odi Kristo akyi ne sɛ ɔtene na osuro Nyankopɔn na oyi ne ho firi bɔne nyinaa ho. Ɛyɛ 3 categories. Eti sɛ wontimi ni saa hyehyɛ mmiɛnsa so a gyae sɔre kɔ.
wontimi ni saa hyehyɛ miɛnsa nso a edi sɔfo wontimi ni saa hyehyɛ miɛnsa nso a ɛnyɛ asɔpanin wontimi ni saa hyehyɛ miɛnsa nso a ɛntonyom wɔ asɔɔdɛm ɛnkɔtena asɔɔdɛm amen Amen. mankasifo mo ɛkyerɛfo no moteme nka adan ɛdeɛ bɛn bɔne na nyame ɔde ayɛ mo ɛdeɛ bɛn bɔne na nyame de ayɛ mo kristofoɔ ɛne Ghanafoɔ a motimi hwɛ n'anim tena bɔnem kɔtena asɔɔdɛm a adan wabosom mpa a wonni nkwa so obi kɔ na ɔno ɔhyɛ mmara wɔ no ɛma na nipa no hwɛ sɛ ɔbosom mmara na odi so ba nyankopɔn mmara deɛ akristofoɔ mukyiri koraa adan eti mususu nyame benya bi agye ne nkwa ɛne mo nsakyera mo adwen mo hia adwen nsakyera ɛno nti na mebɛka asɛmpa kyerɛ wo amo ahunu sɛ wabɛtiri na ɔmema ma ho so sɛ sɔfo bi aba abɔgye sika di no wo sika no ɛntimi nyɛ nkwa da pɛsɛ ɔte aseɛ sɛ woammrɛ ho ase ɛntie Awurade ɛnni n'akyi ɛnsuro na ntwe ho amfiri bɔne ho a wonnya nkwa wasɔre no ɛwɔ din wonnya nkwa wobɛkɔ gyam wonnya nkwa ɛdeɛ bɛn bɔne paa na wo sɛdeɛ ositi hɔ nyame ɔde ayɛ wo bɔne bɛn na ɔde ayɛ wo tene ne deɛ mokyiri ho asɛm ka koraa wɔn mpɛ ho asɛm atie na mmom yɛnyaa mo na mkɔgu nsɔɔdɛm kɛmɛgu asɔre no edurubere bi anka megu asafo ne nyinaa kamigu ne nakwa no maka kyerɛ Awurade sɛ gye me kra firi me nsɛm ma me nkɔ mentimi ne bɔnyɛfoɔ ntena dabi da mentimi sɛ wontie asɛm no sɛ wobɛtene na wobɛba asɔre abɛyi kɔrɛsia ɛtan akristofoɔ mugu nyame anim ase montene na nyame nya dimpa Job na ho nya nyinaa ne fapem no no osuro Nyankopɔn na oyi ne ho firi bɔne nyinaa mu ɛna ma nyame hyira no ɛsomo deɛ ɛnhyira no na mudi akyire saa ne ɛde atorɔsɛm ka ho na ɔka atorɔsɛm na obu nkɔfoɔ gye wɔn sika okristoni atorɔ obi afa n'adwuma so ɔbɛboa no obi anya sika bi gye na deɛ yakora ne sɛ wabɛtena sɔre mu na ne ho kyere no ɔni biribi di ne wahu ne mmɔbɔ sɛ gye sika fa yɛ adwuma ɔgye wia ne ɔgye asɔre mo nsakyera mo adwen wɔgye sika ne wia ne ɔgye asɔre na wiasefoɔ nde te hɔ asɔfoɔ no ɔmo mmoa asɔre ba no asɔfoɔ no hwɛ saa di ne nyinaa bɛba mo so ɛfiri sɛ monyɛ madwe sɛ mbɛsakyera mo adwen monyɛ madwe sɛ mbɛsakyera mo adwen wɔte asɛm kura wo se wo bua no wɔno na bɛsɔre atia wo ɛdeɛ bɛni ɔsom bɛni na mo som hwan na mo som no ɛsi Onyankopɔn ana mo som no ana suban bɔne wei na mo tete nsɔ dɛm a mo ma nipa nya so mo nsakyera mo adwen eti Kristo som no deɛ ho hia no monyɛ deɛ ho hia ana moyɛ musuban no akristofoɔ no ade ho hia sɛ mo ne nyame na ma moyɛ no monyɛ da gye ade ho hia ɛno na moyɛ ɛno ana moyɛ durubere bi behu ɔba no afa bɛma tareɛ de atua ne pa na ne ntɔma nyina agu abɔnten no de akɔtena so ɔdan mu
deɛ ho hia ane yɛyɛ deɛ ho hia deɛ ɛnyɛ nti no kyɛ sɛ asɔ no ne namu saa na ne botaa nyinaa nsɛ sɛ biribi si na ɛto na asɔrefoɔ abɛboa no yee uwe ɛba bɛsi ɔwae ɛbɛtɔ nwera ne boɔ nyɛ den yɛtɔ bɛyɛ 3 years a ne apɔm gan ahyɛw mpaboa koraa yɛmfa bi nhyɛw pɛ sɛ ɔte aseɛ asɔre no deɛ ɔbɛyɛ ama wo no wɔntɔ adaka mpo mfa wo ntom ɔpam gan na ɔde ahyɛw ɔde hyɛw wie a ne adeda wo ne abɛtwa ho ahyia ne atɔ nnwom ɛnwom no a yɛto koraa yɛsan sa koraa de yi wɔ hi hyɛki yɛte wɔ hɔ wode ɔkɔ yɛde wɔ hɔ wode ɔkɔ san to nnwom yi wɔ hi twa ho hyia yɛtwa ho hyia saa ewi a ne ama so kɔda sum nom ne yɛgya kwan paa ɛno nti na wopɛ sɛ asɔrefoɔ boa asɔre mmoa wantimi ahwehwɛ trenee kwan asɔre mmoa na wopɛ asɛm bi a medwene koraa na asa me home koraa te wotumi sɛ ɛtan koraa ansa sɛ nka nipa koraa yɛka ɛkyɛ sɛ ɛtan asɔre mmoa na ɔpɛ o sɛ biribi to na asɔre bɛba wɔwu asɔrefoɔ bɛsie no asɛm kɛseɛ awurade mmie mo adwene mu ɔma ne han mpue ɔman na kristofoɔ no adwene mu na mohunu han no na mohunu sɛ moadwen ne makoma a mode kɔ asɔre no ɛnam baabi kora na nyame nso te baabi momfa nyame akwan so na wa wobɛtumi agyina ate wo ho ayɛ ɔtereneeni na wagyina na wasuro bɔne no ne yɛde yɛn nsa tene so wɔmfiri nyame adɛntira kyerɛ sɛ woamɛka ne ho mma anyɛ bɔne woanka ne bɔnyɛfoɔ ho ɛti wowu mfiri nyame ɔno ɔyɛ ɔdebɔnyɛni no ɔno ne firi nyame tenene mo werɛ afi ɛnnɛ wokɔ fie no akɔda adwene ho sɛ nti meba asase so mabɔ arabɔtene ne how many hours wontimi nyɛ ne day how many hours has been run away from sin hours dodoɔ sɛ one day wonya bi da sɛ meme nyɛ bɔne da koro wonya bi da 1 hour koraa wontimi mode wɔ egu nsɔ dɛm yɛka nyame asɛm akyerɛ sɛ sakyera wadwen na awurade sɛ mɛfa mmra wɔsɛ mekɔ asɔre tena hɔ na wobɛhu obi kɔ ati kasa na asɔre ne matena mu akyɛ matua sika mefiri mu a wabɔ ka nkɔfoɔ tumi tua sika gu nkɔfoɔ bank ne afa di wate wode yɛ nsakyera wadwen eti ɛnnɛ mankasi mfomu ntie ne yie deɛ nti a yɛkɔ asɔre ne sɛ Job deɛ nti a na odi awurade akyi ne sɛ na ɔtene na osuro Nyankopɔn na oyi ne ho firi bɔne nyinaa ho wo nso mebisa wo sɛ hwan na etimi yi ne ho firi bɔne nyinaa ho obi antimi ma no sa so we are all force yafɔ awurade bɛhu yɛn mɔbɔ na ɔde akyɛ yɛn na sɛ yɛnkɔyɛ bɔne bie mu di a yɛbɛyɛ atenenefoɔ wɔ asase so bɔ nsɛm awurade amen anuanom kristo som no ɛnyɛ ne kwan so na monam no ɛnyɛ ne kwan so kristo som fapem ɛyɛ tenenee righteous obi a watene ho afiri bɔne nyinaa ho ɔne ne ɔtenenee ne fapem no ɛka nyame pɛ sɛ nnipa nyinaa firi bɔne ho ansa na nka abɛsiam sɛ yɛbɛka yɛbɛyi naeɛ nso ɔnya bi adeɛ a woka tenenee ho asɛm no na sɔfo foforɔ nso so ɔno nso tutu gu akristofoɔ ne masɔfoɔ ne adiifoɔ ɛbɛyɛ dwe
ebe ye dwe me da me ma ye ma dwuma wi o yeah me urade agye me nkwa da oje me nkwa kora che me ba wie se extra time na me di ni ha emfa me ho wo ye America no me hia ohwe no ma be korokoro aso no kro me yachimu kwa me nkrokoro won me nkrokoro bia me nkrokoro na say na kwayira da bi me nya osa etitire no monhunu ye se wote bone ketewa bi mu mpa wontene bone kete ewo ho a wontene nyame ka ne bonyefo a wo ka ho sanetiye etinye se oye papa na akoye bone na se enye no nyame hwehwe 24/7 da bia nipa no osuro awurade osuro nyankopon no watwe ne ho afiri bone nyina sa na okan osi Job watwe ne ho afiri bone nyina ho oye nipa te se me no oye nipa te se me ne wo wakase nyame boa no ma otwe ne ho afiri bone nyina ho sa bra na ho konkon ni ho ba Job timi chei nyame ne twe ne ho afiri bone ho enna mo se ho konkon aba otiti mu katons akese ko asori atonsi ye somu ye boni se ya ebi boni ye chichem ni ebubum chese ene mom na boni na doso hon konkon so na sam ne se honhom a otene a obetene nipa mu a omma nipa ne kwama ne nye boni but na honhom a otene no a obetene momu no afei na boni no adoso. Eti se bigina ha eka kasa foforo na metimi koye bone a de otimi mu ama me ka kasa foforo no eye demon na timi mu na me pese me bie mu adwene mu demon ti mu demon na bo tons no enye nyame de ne ba original wa o ma onye bone da tinso na motitimu a mo ka kasa foforo mo no se mo na mo ye no ahohommoni na asese mo ma eti na mutimi free tons no mu no asakoye bone countimi nka tons kasafofo nya bone da hon konkron Job na hon konkron ni ho but otimi be ye otrene ni wo hon konkron ho oso tifim me hoyo ahia na hwana me hoye nahi hwana opemasem mo nyina mo opemasem ehira ne mo ate Amen. ha Bible said the otan odipatre ni no obebre na the odon onipatre ni dia obeye say from pasamoti ase eti tons no mo nyina mo reverse tons no nye eti na montimi nye papa na monya atenefo no musia ana akom honhom da tititi momu edi no ana mugu nyame ani masesa Ghana how kan Kristo suma na ayetantanta na nipa bi di akristofo ho fro eyemoa tons na mo bona mo sa mutimi trase dwensa na tons yankofo eboyi kura wo mo san ebone dia I see not the reason why you se hon konkran samema na mitimi koye bone na ma ba sorry yes e bom paye na daso bottom si chese ebi body tonyom ni atebonim ye mo na adam ho na de oni pagu no enoa na obitwa hallelujah Amen. mo da adam ho on so dem ho me se nyame honhon konkron ena ti umu a obetra umu a na wa ye otrene ni efise obeboa wo obetene wo na wo so de
Wunya tonso no afei kwa na obone doso. Afei kwa na wotimi ye bone mo. Yeah. Deɛ yɛ kyerɛ. Deɛ yɛ kyerɛ. Ahyɛ sɛ. Hey. O buttons. O wampana. Hey. 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 O buttons. O yeda. O we are sorry sika. Hey. Tongues with teeth. Tongues with teeth, hand, either smash sorry sika. No buttons. Mena me ka kyerɛ wo. Oyɛ da. Kakasa foforo. We are sorry sika. Aso sika na wo ka sɛ wo dia. Tena ho. Obakɔ obo nsɛm gyem. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Eti nne deɛ mede hyɛ wo mu ne sɛ kantam ka kyerɛ sɛ Awurade mepɛ sɛ meyɛ ɔtene ne boa me bɔ saa mpaeɛ nkwammɔ mpaeɛ bia biom wɔde bɔyɛ ne deɛ wo mpaeɛ no yɛ Awurade akyiwadeɛ ɛnso mo na mobɔ mpaeɛ kɛsɛ ne bɔyɛfoɔ ne mpaeɛ wo se 60 days fasting and prayer, no consideration kyerɛ sɛ nnum nsuo ɔbɛbɔ ba na ne ho fifire na ne ho wusu sɛ ya bɔne na ehim no bɔne ehim no sɛ deɛ mframa ɛbɔ no ne bɔyɛfo no bɔ mpaeɛ saa menkasa mpaeɛ bɔ nyɛ o mpaebɔ no yɛ ateneneefoɔ dea yɛne ɛbɔ mpaeɛ yɛne ebue ya na ɔsoro gye tom ɛnyɛ mo ne bɔyɛfo ahomɔne asɛma sɛ bayie sɛ bosom sɛ deɛ na ate asɔde mo ka kasa foforo na ate bɔnem mo kɔnsɔde mo ayɛ mo hwehwɛ mo ho na sɛ mo fata sɛ mo ka kasa foforo a mo nya atenenefoɔ na kasa ne yɛ deɛ wɔn a yɛate ho afiri bɔne ho wɔn na honhom no sɛ yɛ ma na yɛka kasa foforo ne onyankopɔn ɛkasa. Job na ɔtene usura Awurade oyi ne ho firi bɔne ho hwɛ wakwan mu hwɛ abanjuma ɔyɛ kora no sika no ɔsan wia ɔyɛ ɛda o ɔba asɔ dem ɔyɛ presiding ɛda ɔyɛ abanjuma ɔsan wia ɔban sika ɔbɔ tons yɛ adwuma aban adwuma ɔman ne nyinaa adwuma ɔyɛ ɛda kakasa foforo anuanom ɔkɔ adwuma mu a owie sika ɔyɛ connection ɔyɛ kaza honhomfi na te ɛda mu kura no honhom no ana ɔbɔ tɔnso no ti tɔnso bi a ɔbɔ bɔne a woyɛ no honhom a ɔte mu na ɛbɔ tu yɛ dwamanfo a na abɔ tɔnso adwama honhom na ɛbɔ mekyerɛ wo eti honhom bi a te mu no ɔno nso wɔ right sɛ ɔno nso bɛbɔ tɔnso ɛyɛ ateneneefoɔ dea ɛnɛ sɛ wobɛtie me a na woadwane afiri bɔne mu deɛ a Awurade bɛfa me so ma nkwagyeɛ no wo nso woanya bi bom na meba tɔnso no nya de bɔyɛfoɔ dea ɛyɛ ateneneefoɔ dea pɛ sɛ wote aseɛ eti wo kuru na wo mu no wo mu nipa biara na wotimi bɔ tɔnso no woyɛ demon na ti wo mu a ɔno ɔyɛ saa deɛ no esubɔne bi a wɔ mu biara no don't try to speak tongues let me tell you man because ahohomfi na tete mo mu ɛwɔ nsɔɔdan mu hɔ ana mo akoma apirim ana mo de gu hɔ
Yayamushu yenye yebiem. Nyan sɔre no na nyame po. Awurade hwehwɛ atrenefoɔ. Awurade hwehwɛ atrenefoɔ. Ɔhwehwɛ atrenefoɔ. Adana mugu nyame anim asesa. Adana ma Kristosum ayɛ bisi basa. Kristo ni obi anka ho asempa na buttons. Hey, mo ho onwanwa papa. You people are miracle people. The whom feel including tongues. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ososha trenefo. Why na betie. No atwe ne ho afiri bone nyina ho. Why ama so ma me hwe. When dey emu aha. On Sunday emu aha. And they are easy to purge it. Emu aha. Amen. 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 Heaven. Yeah. Okay, so up heaven akwa ya ho gunu so. Musu boni we na mo de back heaven akọ. Mo de awurade mu ma oni da mo hunu asofo na o mo ntimi ankyerɛkyerɛ mu ye na o ma wu no. Kɔhwɛ ma egu o machi no. Oh, well nyame na de ma ya wafa. Ofa kɔsɛɛ no akɔbo no de na kɔto gem. Pese o ti ase pa. Eti mu wani mmere wo nkwagiye ho. Wo ya nkwagiye ne ho adwuma ye. Enhwɛ de obi ye ne obi ka. Unya nkwa. De nyame asɛm aka ye no pɛpɛɛpɛ obenya nkwa. Amen. Amen. Job no tene. Mesum bejina mankase mesime tene oso oboa meboa. Job oba na ewo no bosome nkuno. Kwaten oba na ewo me bosome nkuno. Job timetene ya mesum simetene osesai. Osura giatum sa metene woso sesai. So ho ensu mame. So ho wa wontimi nya papa wona so ho. Eti ensu mame na mu matan. Na mo buwan kasa ho atan se eti so asori ya metimu yi a me botons yi me tons so e de pa me bokwa na mane boy ensem mame. Na ti bonimu no honhom ben na ti wo mu. Honhom ben. Se kasa obi mfiri nyame a obi a oti boni obi a oti bonimu bi mfiri nyame. Me mente bonim. Mentina bonimu so da. Menkwa na aka. Boni remme mentuma dan da. Menkwa na aka. Pese wo. Amen. 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 Mankasim for more. I love you people, huh? I love you too much. Well, I'm on for my semono. Now be nkwa. Me say wa mon take mon sorry nim. And near my bonny a coso and tokwane chese. My heart is limping. Just a me I hope. I will say hey be. Amen. 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 Mon fa sorry nensi ho. Biem esu a mode tete ho no. Mo frɛ yɛn. Ana mo betwa hia. Sɛ mo yɛ nyame ma. Why na say mo saa? Why na ka kyerɛ wo? Sɛ wo yɛ nyame ba. Why na ka kyerɛ wo? Suban bɔne. Ensem kekan. Atroi. Na oboton sugusi. Ana wo yɛ nyame ba. Dabi. Nyame ma no. Womo ne atene nefo. Womo ne yo nyankopɔn ma. Womo ne yo nyankopɔn dia. Womo ne awurade beba be fa won de na kotena na nkyɛn. Yɛn
And I already near Sassy so. Yen me. And I already name me. I tell you for the po. Mama Kanyina, Yami Humwa, who said Moya Ma. And to whom will be a do boy your mapa and who saw your cramine. Na nyame be fa krama akotran ne nchen on fa krama akotran ne nchen dabi ene mon sachira madwen ene bo wadwene mpo se mekwa sori dia na mekoye otrene ni me nkwa sori nsam boni ofie enkwa sori nsam meye boni dabi nya sa na sori sisi yetie Yakwa sorry ba yanya boni biem even ansta na be kwa sorry no wasese wadwen tiende Kristo hia trenefo wono ma sinkete se yanya boni biem yankwa na aka na me yodi boyeni ti se wa o hwe na menye papa na subra me hunu han no me se me mentina wiase enya bone mfam obonsam na metena so dem na me san fa enya bone nsam obonsam ebi nsida amen me kamfo trene de mawo me nkamfo Yesu Kristo mawo efise ono de wahu natra nanso wontimi nye papa me kamfo trene de mawo trene no ne hwan oni Yesu Kristo me kamfo ne mawo mo be fa nsem no wo de fa ne hwe wo da eso nyina abesesa onse nam se tonso na obo no ahohu fiti wo munti wo da hwe nkofo a wuhia wo mo wo de hwe da eso wo beta na we san na ye da bia homone bro ko bowia no mo sibiru wasai papa wo botons wo sabet na bonim Ubo so bi sano kikikiki to de ade ahwini trim ade ahye no ama ne bag so okọ cancer oduru ho a ana me fiefo de ababo mtirim oduru ha na sofo naka wo son dae no obi san wo se wo dwane o training say na ya tenten no atwon no de aba shootrim o say prophet ayampa o say 5,000 50 million na me fanya akwanchere ma ho wagimi usubam bone ehoma no bone na ehoma no o training ni so daye ema homoni ni so kai wo ya wo ahomoni aya abeso hwe same ye otrene ni wo betimi adimi so dabi mo le dabi ahomoni di mo eto bromusa because wo buttons wo sa te bonim you say so ye white so ye black okwa sorry o buttons o te bonim ti 50-50 Wachem. Nyame de yefa. Amen. Are asamne hawana. Oh, I am sorry to. Hamo. Wana ha no. Ani sorry na twumu, sorry twumu. Afetina say. Amen. Ayeyo bunsusunka samoya Kristofo
ɛne bɔnyɛfoɔ mo ho nti nipa kura ntimi nkwa sɔre mo ho yɛka nyame asɛm kyɛ ɔmfa wu a na wobɛhu saa sɔre no ɛhɔ na nkwagyeɛ ne wɔ a nkwagyeɛ ne ɛwɔ wankasa wo mu wankasa wo mu na nkwagyeɛ ne wɔ ɛni asɔɔdɛm hɔ asɔɔdɛm deɛ nsɛmfunu nko a na yɛdi ne hɔ nsɛm ɛho hia nko a ɛne ɛyɛ ne hɔ ayaka ntɔkwa kyɛ sɛ meka sɛ biribi saa bere na mesua na sɔre a mekɔ saa bere na mpaboa mu sɛ ne o na akwara ne sɛ yɛfurum kora ne atɔ ne mpaboa no ne bi ni hɔ anaasɛm a meka meboa na kɔ asɔre saa bere mede kyale ne kɔɔɛ ti hɔ saa na mmaa bi a yɛayɛ yɛn ho sɛ yɛfrɛ mo chorus leaders wɔn na to nnwom petire nko a basafoɔ nko a tantanfoɔ nko a wɔn na to nnwom hyira Awurade na sɔfo kasa wie na ɔfrɛ Akra sɛ ɔna ɛbaa sɛ wɔn ne yɛbɛsom no wɔn mmara aberanteɛ bi odim ɛna ɔbɛgyina hɔ bi wohwɛ nipadua a to sɛ ɔyɛ obi a ɛyɛ yi bat ne hia no na ne mpaboa no kyale no na emu no ne to hɔ na tu asɛm a meka no asɛm paa na aberanteɛ no kɔgye di wieɛ na saa chorus leaders foɔ petire no wɔn te animu ɛna aberanteɛ no ɔmaa ne nsa so wie na ɔfa sei na mmaa ne te sei na ɔbɛfa lee no mu no akɔ na baako apere baako na mo ahwɛ baako apere baako na mo atwi yɛ ne twetwetwetwetwetwe yɛsra aberanteɛ no adana na mesan gya asɔre adana sabre na misua na me wɔ bɛyɛ 20 years na me asɔre no me nkɔ biem asɔre a obi ba asɔre no na sabe oni bi a yɛsere no me nkɔ biem da na me gya asɔre no me san kɔtena mbɔnim hwɛ wɔn ka tɔnso ho asɛm na meka besie wɔn ne elidi si yɛ elidi yɛ bɔ mpa yɛ wɔ pimpire ya wɔn ne bake tɔnsa kɛseɛ ɔsiri obi sɛ ne mpaboa to ate wɔn mu nyinaa gu asɔre mu hɔ a yɛbɔ tɔns esi asɔre no yɛn ka tene ne asɛm wɔ asɔre mu hɔ. Yanka menim si atia free Bible ni mo say ni ho I don't know yamoso ana ne bonyefo nko a ana atwahia ana he ye na ye ba ya che one man church ya ba hwe winnim one man church winnim abofo e ka me ho winnim the authority menya one man church o ebikura nsida one man church for na amba no wo mo nso na be ka tene ne asem hallelujah amen e promise the man sem ba wie no me be say o check o ho na wo hwe tonso na wo bo no so wo ye tene ne ni ana kan kasa foforo ya me nhira mo sorry so ja na so na da urade ase that was say enyankopon dana se da urade ase ona mo boy ni so atuyemfo akasa kire ya me yehotene na ekwan urade yesro anwumre ya fom bebre o me yehu akwan dana se owura ye da wase wo kwan soronko so
when Yamsha Christo was saying, Afei ka kyerɛ Awurade sɛ Awurade medi fo wɔ w'anim. Ɛnka no wano kɛkɛ. Sɛ ogye di sɛ wontimi nya bɔne yɛ nka bi. Kwa no tom. Yɛbɔ nnwuma no abɛsa bi. Wodi a wadwun sɛ obiara ne wɔbɛtumi ayɛ papa. Muawa no. Ne gyina hɔ yɛbɔ nnwuma me ma kwan bɛsa bi ne kɔ. Timo has a powerful Nipana nsɔre na moda so te me bɔne mu no. Na me kwaduru baabi ane ma bɔ mpa yɛ saa me sɛ ne bɔnyɛfo ne nyae. Na ɔmo gyeegyae. Ɛwɔ Jesus Christ di mu. Amen. Amen.